So yun guys, gigisan natin yung luya. Haluin na natin luya. Luya. Yan, medyo brown lang natin yung luya. Luya sibuyas. Bawang. Talagyan natin yung manok natin guys. Manok. Manok. Yan. Sangkotsa lang natin manok. Tubig from Pasig River. Ayan guys, kulong-kulo na guys. So, lalagyan natin papaya natin. Talaga kasing palambutin yung papaya eh. Ayan o. Yan. Papaya. Sustansya yung papaya. Kumakain ng gulay-gulay. Yan. Ayan guys, ito na po yung tinulong natin guys. Oh. Ang sarap. Iya, may pasatome eh.